shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen, an kanubagaw bɛ diɲɛ fan o fan, an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na. I k'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ o n'aw balimakɛ de don, n'o ye Abubakar Sidik ka bɔ Kati Sirakɔrɔ. Ni bɛɛ b'a wele ko Sirakɔrɔ morikɛ kelen. Donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na. Donc o de kama bi an bɛna min di bɛɛ lajɛlen ma, o ye fayida mun bɛ yen ni wulibaliw don n'u ti kɔrɔbɔ fiyewu. Mɔgɔ caman bɛ yen u b'an wele k'an ka fayidaw d'u ma. Donc an bɛna fayida min di aw ma bi, donc an bɛn'o di si de kan. Si, sabu an balima caman bɛ yen u bɛ wuli ka n'an sɔrɔ yan, sabu caman bɛ yen u ka denko ka gɛlɛn, sabu dɔw bɛ yen n'u y'a den sɔrɔ a tɛ lajɔ. I b'a sɔrɔ n'u y'a den sɔrɔ den bɛ kɔlɔsi. Bon muso caman bɛ yen o degun bɛ mɔgɔ caman kan du kɔnɔnaw na, a bɛ kɛ sababu ye muso caman furu bɛ sa ka sabu kɛ o ye denko ye. Donc o de la an bɛna si di aw ma o kan. Donc i b'i jija i bɛ si bulu de bɔ, nin ye si de, i bɛ si bulu ɲini. Donc n'i y'a si bulu min ɲini min bira ka bɔ a ba la, ni si bulu jalan n'a bɛ duguma, i b'i jilaja i b'a dɔ ɲini. I bɛ si fara fana ɲini ka fara kan. Donc i b'a tobi daga kɔnɔ. Donc n'i y'a tobi, i b'i jija i bɛ koko 4 kɛ n'a ye. Donc n'i y'a koko 4 kɛ n'a ye, i b'i jija i b'a bulu tɔ fara ɲɔgɔn kan, i bɛ barakante fara kan. Donc i bɛ to ka wusu, dɔɔni dɔɔni. Ni Ala sɔnna ma i b'i sigi i bɛ Ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la. Sabu ninnu ye wulibaliw ye, ninnu ye kɔrɔbɔbaliw ye. I bɛ nin kɛ i b'a jɔyɔrɔ ye. N'i y'a kɛ n'a bɔra sira min fɛ i b'a jaabi fɔ n ɲɛna. Donc o kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ n wele k'a ɲininka dawula o ni mandiya yɛrɛ sira kan, min b'a to i bɛ se ka dawula sɔrɔ, i bɛ se ka mandiya sɔrɔ, i bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la cogo min na, i bɛ se ka bɔ faden sagoya ni tɔrɔkɔ la cogo min na. Mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ tilen k'an wele u b'a ɲininka o sira kan, ko n'a sɔrɔ an bɛ dɔ dɔn o kan an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna. Donc o nasira min bɛ yen n'an b'o kɛ mɔgɔ ye ka caya, i k'a dɔn k'a fɔ an b'o kɛ ni suratul Yusuf de. Suratul Yusuf an b'o kɛ ni o de. Donc an b'o kala siɲɛ 7 mɔgɔw ye. Donc a kɛra siri de b'i kan, dabali jugu de b'i la, a kɛra e makaw ko, ou bien mɔgɔ de bɛ ka baga i ma k'i minɛ k'i datugu, ou bien mɔgɔ dɔ bagara i ma k'i bolofɛn minɛ i la k'a fɔ ko se t'i ye, ou bien e donna ko o ko la k'o daminɛ ka di laban t'a la. E mana don ko o ko la, walahi a daminɛ ka di mais a laban bɛ gɛlɛya i bolo, ou bien e ye sen don nafoloko la, furuko la, denko la ka dɛsɛ co, e ma se ka ɲɛ sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ foyi la, e ka ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don i bolo. Walahi an bɛ suratul Yusuf kala siɲɛ 7. Donc an b'ale kala siɲɛ 7, an bɛ burusi bilenman 7 mɛnɛ a la. Donc o ye sɛgɛrɛ ye anw yɛrɛ bolo, burusi bilenman 7 o ye sɛgɛrɛ ye anw yɛrɛ bolo, an ka sokɔnɔfɛn. Donc suratul Yusuf o siɲɛ 7 an b'o kala mɔgɔ ye, a kɛra furuko ye, a kɛra denko ye, a kɛra dawula de t'i la, ko e mago bɛ dawula la ka dawula sɔrɔ i ka baarayɔrɔ la, i ka kɛ ɲɛmɔgɔ i ka baarayɔrɔ la, ou bien e mana don baara la dɔrɔn i ka baara bɛ tiɲɛ. Donc an bɛ suratul Yusuf kale siɲɛ 7. Donc an bɛ burusi bilenman 7 mɛnɛ, o y'anw yɛrɛ ka sɛgɛrɛ ye. Donc n'an y'o kɛ an bɛ sagajigi jɛman 1 san, an b'o faga an b'o k'a sarakati ye. Sabu kuranɛ haya min don ale ka girin kojugu. Donc i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na. Donc an bɛ k'ale baara kɛ mɔgɔ ye. Donc a kɛra furuko ye, a kɛra denko, a kɛra nafoloko ye, e donna baara o baara la a bɛɛ bɛ tiɲɛ, ou bien e ka papier ko de ɲagaminen don, e donna karamɔgɔ sugu bɛɛ kan ka dɛsɛ, e donna bandu ni kalabanciw kan ka dɛsɛ, e taara portefeuille lankolon ta ka dɛsɛ. Walahi n balimakɛ n balimamuso, i b'a dɔn maa dɔw sigilen don k'u bɛ portefeuille di mɔgɔ ma, olu ti tiɲɛ, portefeuille ninnu ti tiɲɛ. Walahi nkalon, i bɛ nkalon min ɲini dugukolo kan mun b'a fɔ k'u bɛ portefeuille tilen ka d'i ma, walahi o ye nkalon de ye. Portefeuille ti tiɲɛ, u bɛ ka adamadenw ka wari kasara la. Mɔgɔ bɛ ka tilen ka ne wele diɲɛ fan bɛɛ fɛ, u bɛ a kuma fɔ ɲɛna, aw b'a yɛrɛ kɔlɔsi o la kosɛbɛ. Walahi i k'a dɔn k'a fɔ ko portefeuille ti tiɲɛ, foyi tɛ Ala ka alikuranɛ bɔ, ni alikuranɛ ma se k'i mago ɲɛ, i k'a dɔn k'a fɔ k'i sa i mago tɛ ɲɛ. Bari foyi man bon ka tɛmɛ Ala ka alikuranɛ kan. O de kama an bɛ ka suratul Yusuf an b'a de kalan mɔgɔ ye siɲɛ 7. Donc mun bɛ kalan kɛ i yɛrɛ b'a lajɛ seko ye min ye o di kalankɛlaw ma. Donc ni kalan kɔni kɛra ka ban an bɛ sagajigi jɛman 1 san,
an b'o faga an b'o ka saraka te bon an kɔni bɛ saga ɲuman sɔrɔ 15,000 la bon kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ donc ni baara jaabira o kɔfɛ i bɛ se ka min di ne ma o kɔfɛ o ye ne garisigɛ bon n'a ka di ye an k'o baara k'i ye an ka suratul yusufu kala i tɔgɔ la ka sagajigi jɛman faga bon n'i y'a dɔn o de ka di ye i bɛ n wele n ka téléphone numéro la n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 sabu mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ka tilen k'an wele donc an bɛ ka baara k'u ye an balima caman bɛ yen u bɛ k'an wele diɲɛ fan bɛɛ fɛ donc mɔgɔ kɔni bɛ k'an wele fan bɛɛ fɛ an bɛ ka yusufu kalan k'u ye donc an b'ale kalan kɛ siɲɛ 7 o kɔfɛ an bɛ burusi bilenman 7 an b'o minɛ o yɛrɛ y'an ka sokɔnɔfɛn o tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna donc o kɔfɛ an bɛ sagajigi jɛman faga an b'o ka saraka ci o kɔfɛ sara tɛ ne ni cɛ ni baara jaabira a kɛra kun min kama ni ala kɛ n'o nɔgɔyara i yɛrɛ bɛ se ka min ŋaniya ka di ne ma o kɔfɛ o ne garisigɛ de sabu se tɛ jɔn ni ala tɛ ala de ko nɔgɔyabaga ye an kɔni ye ala delibaga mɛ a jaabi o bɛ ala bolo i y'a faamu sabu mɔgɔ tɛ kuranɛ sara sɔrɔ i yɛrɛ seko ye min ye o di kalankɛlaw ma o kɔfɛ an bɛ saga san ka faga saga ye 15,000 ye o kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ min ka gɛlɛ o ye musaka ninnu ye donc ni baara jaabira i yɛrɛ bɛ se ka min di ne ma o kɔfɛ o ye ne garisigɛ de ni ala sɔnna ma donc o la a kɛra nafolo ko ye sabu a ka teli fɛn min fɛ o ye nafolo de sabu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dawula t'u la foyi t'u kan u jelima ka go u mana don ko a si tɛ ɲɛ u bolo sabu mɔgɔ caman bɛ yen n'i ma nafolo dalu sɔrɔ i b'a kɛ sabu aw tun b'a kɛ cogoya min na fɔlɔ mɔgɔ camanba de tun bɛ ne wele k'u tun b'a kɛ o cogoya la n'u ka maaw ma mankan mɛn pɛrɛ-pɛrɛ o nɛn ka di walahi u bɛ boli ka t'o fɛ yen si pa paga k'olu mɔgɔ ma ɲɛ u y'a dɔw mankan mɛn k'olu bɛ turabu ci k'u taara olu fɛ yen k'u ma foyi ɲɛ o ye u bɛ dɔw mankan mɛn donc u b'a fɔ k'u bɛ nasi d'u ma ou wusulan ka dɛsɛ cow walahi k'olu kun y'u da fɔlen k'olu tɛ taa karamɔgɔ fɛ yen sabu ka sabu kɛ ko olu kun tɔrɔmpera cogo min k'u ka wari minɛ ka dun dɔw ko k'olu ka wari minɛna ka dun k'a bɛ 100,000 bɔ dɔw ko k'u ta bɛ 80,000 bɔ dɔw ko k'olu ta bɛ 1,000,000 bɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka miliyɔn hakɛ dɔw fɔ mɔgɔ tɛ se k'i da don a bɛɛ la k'a fɔ sabu o de kama adamaden i ka baara kɛ tin kan i k'i wakali siri ala ka ale kuranɛ na sabu foyi tɛ kuranɛ bɔ ni maa o maa y'i da kuranɛ na fɔ k'i sa i tɛ ko ala fiyewu o de kama adamaden n'i ma nafolo sɔrɔ mɔgɔw b'a f'i ma k'i dangaden n'i m'i banba i wolofa a bɛɛ bɛ ba i la i woloba bɛɛ bɛ ba i la bɛɛ b'a f'i ma k'i dangaden k'i tɛ don da la k'a sɔrɔ i ma sababu de sɔrɔ dɛ walahi ni ala y'a sababu dayɛlɛ ye don o don walahi i b'a ye mɔgɔ caman bɛ u b'u da fali sabu ni fɛn t'i kun ni m'i banba hali furumuso b'i ba i la ni m'i banba i woloden bɛɛ b'i ba i la u si t'i dalakan jaabi bɛɛ b'a f'i ma ko danga b'i kɔ k'a sɔrɔ danga t'i kɔ dɛ i ma sababu de sɔrɔ o de kama an bɛ ka nin kɛ bɛɛ an bɛna mɔgɔw bila u bɛ n'o ye suratul yusufu ye o b'a kala siɲɛ 7 o kɔfɛ an bɛ burusi bilenman 7 mɛnɛ donc mun bɛ kalan kɛ i yɛrɛ seko ye min ye o di olu ma bon ni kalan in kɛra ka ban an bɛ sagajigi jɛman san saga kɔni an b'o sɔrɔ 15,000 o kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ni baara jaabira i bɛ se ka min di ne ma o kɔfɛ ne garisigɛ donc n ka téléphone numéro n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 donc ni mago b'a la an ka baara k'i ye bɛn wele i b'i tɔgɔ o ni ba tɔgɔ di donc e tɛ yan mɛ ala bɛ yan mɛ n'a ka di i yɛrɛ bɛ wuli ka na an b'a kɛ i yɛrɛ ɲɛna bon n'o ka gɛlɛn i bolo i bɛ weleli kɛ donc n'i y'a musakaw bila ka na an b'a baara k'i tɔgɔ la ni ala sɔnna ma donc aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakɛtu shukran